جی ہاں، آپ نے ٹھیک پڑھا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ اتنے قابل ہو جائیں گے کہ کسی کو بھی انٹارکٹیکا کے بارے میں بتا سکیں گے، اور یہ بھی بتا سکیں گے کہ انٹارکٹیکا میں لوگ کیوں نہیں رہ سکتے۔ So my name is Salman Khan, founder and CEO of Offering Knowledge YT channel. So let's talk about Antarctica. انٹارکٹیکا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سردی، خشکی اور ہوا تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ میرے اور دنیا کے تمام سائنسدانوں کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے۔ سلمان اگر نہ ہوا تو مجھے اپنا نام نہیں لینا چاہیے تھا ویسے۔ خیر آگے چلو۔ ویسے ایک مزیدار بات یہ ہے کہ انٹارکٹیکا کو بھی ڈیزرٹ ہی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے کیسے تو آپ اینڈ سکرین پر موجود ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ انٹارکٹیکا میں سالانہ 200 ملی میٹر سمندر کے قریب بارش ہوتی ہے اور ان لینڈ میں بہت کم ہے۔ انٹارکٹیکا میں کوئی بھی انسان مستقل طور پر نہیں رہ سکتا کیونکہ اس علاقے میں کسی بھی وقت کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ موسم خراب ہو سکتا ہے، لیکن اتنی ساری پرابلمز اور قدرتی وارننگز کے بغیر بھی ہمارے تقریباً 1000 سے 5000 سائنسدان اس علاقے میں رہتے ہیں اور انہوں نے وہاں رہنے کے لیے سائنس اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں۔ چونکہ اس علاقے میں صرف وہ جانور اور پودے رہتے ہیں جو اس کی قدرتی تبدیلیوں کو جھیل سکتے ہیں، لیکن دوستو آپ جانتے ہیں کہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس علاقے کی چیزوں کو پرکھنے کے لیے سائنسدان وہاں پر کام کرتے ہیں۔ یعنی سائنسدانوں نے، میرا مطلب ہے انسانوں نے، اس ٹھنڈی ترین جگہ میں بھی اپنا آشیانہ بنا لیا ہے اور کافی سالوں سے اس جگہ پر انسان رہ رہا ہے۔ لیکن انسانوں کے علاوہ جانوروں میں پینگوئنز، سیلز، نیمیٹوڈز، ٹارڈیگریڈز اور مائٹس، اور پودوں میں گراس، شربز، ایلجی، لائکن، فنجائی اور بیکٹیریا رہتے ہیں۔ I really salute these species. Antarctica is covered by an ice sheet about 4 kilometers thick. Wow. No wow? Okay, no problem. Move on next. Under the ice, it is mostly land, although the ice shelves are over the ocean. Wow. زمین کے اس خطے میں ٹرانس انٹارکٹک پہاڑ موجود ہیں۔ یہ پہاڑ مشرقی نصف کرہ میں مشرقی انٹارکٹیکا اور مغربی نصف کرہ میں مغربی انٹارکٹیکا کے درمیان زمین کو تقسیم کرتے ہیں۔ انٹارکٹیکا میں کچھ بہت ہی اہم خصوصیات ہیں جو کہ برف کی تہ نے چھپائے ہوئے ہیں، جن کو ہی سائنسدان ڈھونڈنے کے لیے اپنے آپ کی آئس کریم بنا رہے ہیں، اور جو کچھ انہیں ملا ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ انٹارکٹیکا میں ایک جھیل پائی جاتی ہے جسے ووسٹوک لیک کہتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ جھیل کم از کم 15 ملین سالوں سے برف سے ڈھکی ہوئی ہے، اور یہ جھیل 250 کلومیٹر لمبی اور 50 کلومیٹر چوڑی ہے۔ It's amazing, isn't it? ایک اور حیران کن چیز دریافت کی گئی ہے جو کہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جسے گمبرسٹو کہتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایلپس کے سائز کا ہے، اور اس کا سائز اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی یہ برف کی تہ کے نیچے دبا ہوا ہے۔ The Gumberstove range has a nearby massive rift valley similar to the East African Great Rift Valley. It's called the Lambert System. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ برف ان پہاڑیوں پر ڈال کون گیا؟ اور اس کا جواب میرے پاس ابھی تک نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کا جواب چاہیے تو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی ریسرچ جاری ہے، لیکن پھر بھی کامنٹ لازمی کرنا کیونکہ آپ کے کامنٹ کے بعد ہی اصل ریسرچ جاری ہوگی۔ اوکے، مان لیا کہ اچانک سے اس علاقے کا ٹیمپریچر گرا اور ہر چیز برف میں تبدیل ہو گئی، لیکن آج کل کے سائنسدانوں نے اتنی موٹی برف کی تہ کے نیچے ان پہاڑی سلسلوں کو کیسے ڈھونڈا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل سائنسدانوں کے پاس ریڈارز موجود ہیں جو کہ انہیں انٹارکٹیکا کو پرکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پرانے زمانے کے انٹارکٹیکا کی، یعنی یہ کچھ سالوں یا صدیوں پہلے کیسا علاقہ ہوا کرتا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انٹارکٹیکا پہلے بہت زیادہ شمال میں اور بہت زیادہ گرم علاقہ تھا، موونگ ٹو ویئر اٹ از ناؤ تھرو کانٹیننٹل ڈرفٹ، اور اس کے ایک خوبصورت علاقہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ 2011 اور 2013 میں سائنسدانوں نے مینڈکوں،
वाटर लिली, शार्क और रे टीथ के फॉसिल्स इकट्ठे किए हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये जानवर इस इलाके में रहते थे। और इन फॉसिल्स में मिलने वाले मेंढक के फॉसिल्स तकरीबन 40 मिलियन साल पुराने थे। साइंसदानों का कहना है कि मर्सुपियल्स वो जानवर जो अपने बच्चों को थैलियों में रखते हैं, जनूबी अमेरिका में पैदा हुए और उन्होंने एक गर्म कदीम एंटार्क्टिका की तरफ हिजरत की और वहां से ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। और अब ज़रा डिटेल में बात करते हैं इस इलाके में रहने वाले पौधों और जानवरों की। एंटार्क्टिका में कुछ ज़मीनी पौधे भी उगते हैं और उसकी वजह यह है कि एंटार्क्टिका में ज़्यादा नमी, सूरज की रोशनी, अच्छी मिट्टी या गर्म दर्जा हरारत नहीं है। इस इलाके में ये ज़मीनी पौधे सिर्फ चंद हफ्तों के लिए उगते हैं और ज़्यादातर गर्मियों में इनका उग पाना मुमकिन होता है। ताहम काई, लाइकन और एल्गी वगैरह हर मौसम में उगते हैं। The most important organisms in Antarctica are plankton which grows in the ocean. एंटार्क्टिका में खुराक का एक अहम जरिया क्रिल है, जो कि छोटे झींगा नमा समुद्री क्रस्टेशियन के लिए एक आम इस्तिलाह है। एंटार्क्टिका की जो फूड चेन है उसमें क्रिल निचले हिस्से के करीब हैं। ये ज़्यादातर फाइटोप्लैंक्टन और कम हद तक ज़ूप्लैंक्टन पर खाना खाते हैं। झींगे की शक्ल का ये क्रिल एक खुराक की शक्ल है जो बड़े जानवरों के लिए मौजू है और इनकी खुराक का सबसे बड़ा हिस्सा है। वेल, सील, पेंगुइन और यहाँ तक कि कुछ परिंदे जो एंटार्क्टिका में रहते हैं, सबका इन्हसार क्रिल पर ही है। वेल समंदर में और एंटार्क्टिका में अब तक के सबसे बड़े जानवर हैं। और एक सबसे बड़ी गलती जो कि हम करते हैं वो ये है कि मछली की तरह की स्पीशी मछली नहीं होती। और जो ये वेल है ये एक मैमल है, ये मछली नहीं है। और एक और सबूत ये है कि वेल अंडे नहीं देती है बल्कि बच्चे देती है, और इसका मतलब ये हुआ कि वो हवा में भी सांस ले सकती है। तो ये पूरी तरह एक मैमल है। एंटार्क्टिका के आसपास के समंदरों में बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की वेलें रहती हैं। शिकारी सैकड़ों सालों से गोश्त और ब्लबर के लिए वेल का शिकार कर रहे हैं और आजकल सबसे ज़्यादा शिकार एंटार्क्टिका के इलाके में किया जाता है। पेंगुइन्स सिर्फ खत्ते इस्तवा के जुनूब में रहते हैं। पेंगुइन्स की एंटार्क्टिका और इसके आसपास कई किस्में रहती हैं। सबसे बड़े पेंगुइन तकरीबन 4 फीट लंबे होते हैं और तकरीबन इनका वज़न 100 पाउंड होता है, और सबसे छोटे 1 फीट के होते हैं, जिन्हें आपने अमूमन देखा ही होगा। पेंगुइन बड़े परिंदे हैं जो बहुत अच्छे तैरते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। इनकी पुश्त स्याह होती है और ये फ्रंट से सफ़ेद होते हैं और इनके 2 परों की तरह बाजू होते हैं। इनके पर बहुत मजबूती से भरे होते हैं और इनकी हिफाजत के लिए एक मजबूत कवर भी बनाते हैं। इनके परों के नीचे एक वूल की तह भी होती है। The feathers themselves are coated with a type of oil that make them waterproof. एक ब्लबर की एक पतली तह इन्हें गर्म रखती है। पेंगुइन्स शौक से मछली खाते हैं और इनके घर समंदरों में होते हैं। वो ज़मीन पर सिर्फ अंडे देने और अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए आते हैं, और इनकी एक खूबी ये होती है कि ये एक बड़े ग्रुप में रहते हैं और इकट्ठे ही अपने घर बनाते हैं। इनकी ये बात वाकई काबिले तारीफ़ है। एंटार्क्टिका में हर वक्त कोई नहीं रह सकता। जो लोग एंटार्क्टिका जाते हैं वो ज़्यादातर साइंसदान होते हैं और वहाँ पर नेशनल साइंस स्टेशन में रहते हैं। एंटार्क्टिका में काम करने वालों को बहुत मोहतात रहना पड़ता है क्योंकि इस इलाके में कहीं भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जब साइंसदान अपनी पनाहगाह छोड़ते हैं किसी रिसर्च के लिए तो वो अपने साथ इस्तेमाल से ज़्यादा खाना लेकर जाते हैं, क्योंकि अगर वो कहीं किसी जगह पर फंस जाएं तो ताकि उन्हें खाने की कोई दिक्कत ना आए और वो वहाँ से बच निकलें। बहुत से लोग सिर्फ एक मुख्तसर सैर के लिए एंटार्क्टिका आते हैं। जनूबी अमेरिका में ऐसी कंपनियां हैं जो एंटार्क्टिका में छुट्टियां गुजारती हैं। इतने लोग वहां पर जहाज़ पर जाते हैं और कुछ लोग जिनके पास अपनी बोट्स हैं उन्हें जहाज़ पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। दैट्स इट। अब आपको करना यह है कि जल्दी से कमेंट करें कि मुझे जानना है कि इस गर्म तरीन इलाके को ठंडा तरीन कैसे बनना पड़ा और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। अगर आप चाहते हैं कि एडवेंचर भरी वीडियोस बननी चाहिए, लाजमी तौर पर कमेंट करिएगा।
And if you want to know something else about history, nature, or an animal, you can ask in the comment box. I will try my best to answer it immediately and maybe even make a video on it. And if you think that this video added a little bit value in your life, then you must express that point in the comment box, which you have gotten new today. Bundle of thanks for liking, subscribing, and watching. Goodbye. Stay blessed.